Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah An Introduction to International Human Resource Management. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke. Why International Human Resource Management? There are some points regarding to this subsection ya, Mas dan Mbak. Jadi yang pertama, increasing globalization, firms and employees in them moving all over the world. Kemudian berikutnya, major problems in international operations because of human resource management blunders. And then, hence, need to understand human resource management in a global perspective. Lanjutan. The role of human resource in international operations, and then managing a multicultural workforce, and then developing managerial talent in a global business environment. Subbahasan berikutnya adalah globalization, uncertainty, complexity, and IHRM, International Human Resource Management ya, Mas dan Mbak sekalian. Di bagian ini globalization and new technologies mengarah pada new environment, increase environmental uncertainty, ketidakjelasan meningkat gitu ya dengan di lingkungan yang baru. Kemudian menuju ke more complexity, more dynamism, dan less richness. Globalization and importance of IHRM. Uncertainty, complexity, dan hyper competition ini mengarah pada need to refocus on persons, roles, and integration for global performance. HR, human resource. Capabilities, ini mengarah ke capabilities, people, processes, dan persons in roles. Saya ingin menekankan ini ya di materi ini, Mas dan Mbak sekalian. Jadi 3 approach to IHRM. Yang pertama, cross cultural management. Ini examine human behavior within organizations from an international perspective. Kemudian yang berikutnya, comparative HRM and industrial relations. Seeks to describe, compare, and analyze HRM systems and IR in different countries. Kemudian yang ketiga, HRM in multinational firms. Ini explore how HRM is practiced in multinationals. Gambar ini menjelaskan terkait dengan interrelationships between approach of IHRM. Jadi yang tengah ini ya, yang merah ini Mas dan Mbak, adalah IHRM in the multinational context. Nah, yang kanan ini comparative HR and IR systems, dan yang kiri adalah cross cultural management. Dan irisan cross cultural management dan IHRM in the multinational context adalah yang A ini ya, Mas dan Mbak sekalian. Sedangkan irisan IHRM in the multinational context dan comparative HR and IR systems adalah B ya, Mas dan Mbak sekalian. Gambar ini menjelaskan terkait dengan diversity as an organizational and HR challenge in MNE. Jadi yang tengah ini ada seperti pizza ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada age, ada race, ada
physical abilities, qualities, kemudian ada gender, ada ethnicity, kemudian ada sexual or affectional orientation. Nah, lingkaran luar terdiri dari poin-poin income, marital status, military experience, religious beliefs, kemudian geographic location, ada parental status, ada education, ada work background. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini definition of human resource management. Jadi human resource management (HRM) involves all management decisions and practice that directly affect the people who work for the organization. Kemudian poin berikutnya, human resources, the people who work for the organization. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, ini lanjutan. Human represents the dimension of HRM which relates to the soft aspects such as commitment of employees through participation and the most important assets being the employees. Kemudian resource represents the hard aspects such as the strategy link of HRM and the importance of efficient utilization of employees. Kemudian management represents the role of HRM as part of management that implies that it's not only an administrative function that carries out the formulated policies but also a managerial function that contributes to strategy formulation. Okay. Ini the general field of HR. Jadi major functions and activities, ya ada human resource planning, ada staffing, ya poin-poinnya adalah recruitment, selection, dan placement. Kemudian ada performance appraisal, ada training and development, kemudian ada compensation and benefits, kemudian ada industrial relations. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Ya, ini fungsi-fungsi dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Jadi ada planning for organizations, jobs, and people. Ini poin-poinnya ada strategic management of human resources, kemudian ada poin juga human resource planning. Nah, berikutnya ada acquiring human resources. Ya, poin-poinnya ada selection, recruitment, ada integration. Ya, poin berikutnya adalah building and motivating performance. Ini sub-poinnya adalah HR development, performance appraisal, dan compensation systems, gitu ya Mas dan Mbak. Oke, fungsi berikutnya maintaining human resources. Ya, ini poin-poinnya dari maintaining human resources adalah benefits, safety and health, collective bargaining, organizational exit, kemudian employment transitions. Kemudian fungsi berikutnya dari MSDM adalah multinational human resource management ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini masuk ke terkait dengan strategic decisions and their implications for human resource management. Jadi ada di gambar ini ya Mas dan Mbak, ada dua bagian utama. Yang bagian kiri ini adalah strategic decisions, kemudian yang sebelah kanan adalah implications for HR management. Jadi yang sebelah kiri strategic decisions, poin-poinnya adalah add new types of equipment. Ini implikasinya adalah implikasi untuk manajemen SDM adalah training. Kemudian yang ini grow through acquisition, ini implikasinya adalah selection from acquired firm, kemudian training, compensation, dan outplacement redundant workers. Kemudian poin berikutnya dari strategic decisions adalah take on additional indebtedness to prevent takeover. Implikasinya adalah dari poin ini adalah compensation reduce, kemudian outplacement force reduction.
Oke, ini lanjutan ya. Jadi ada apa namanya? Di poin ini, di slide ini, mohon maaf, ada market products internationally, ada seek new location for manufacturing plant, kemudian pursue low cost competitive strategy. Ini untuk yang strategic decisions ya, Mas dan Mbak. Jadi saya ambil salah satu contoh untuk poin market products internationally. Ini implikasinya adalah implikasi untuk manajemen SDM adalah selection, training, dan compensation. Oke, sisanya silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak. Oke, ini what does IHRM add into the traditional framework of HRM? Jadi ada types of employees, ada human resource activities, kemudian ada nation or country categories where firms expand and operate. Ya, jadi untuk yang poin ini ada subpoinnya. Subpoinnya adalah host country, parent country, dan third country. Oke, ini model of IHRM. Jadi ini host country nationals, HCNs ya. Kemudian parent country nationals, PCNs. Kemudian ada third country nationals, TCNs gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ini kayak berbentuk balok gitu ya. Ya, ada ini type of employees, kemudian ini countries gitu ya. Dan ini human resource activities. Jadi ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya X, Y, Z bener ya. Seperti itu Mas Chandra kalau saya tidak salah. Jadi untuk yang sumbu Y ada host, ada home, ada other. Kemudian sumbu Z-nya ada procure, allocate, dan utilize gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini some terms defined. Jadi host country national HCN adalah ini belongs to the country where the subsidiary is located. Kemudian parent country national PCN belongs to the country where the firm has its headquarters. Kemudian third country nationals TCN belongs to any other country and is employed by the firm. Okay, what is an expatriate? Jadi, an employee who is working and temporarily residing in a foreign country. Some firms prefer to use the term international assignees. Expatriates are PCNs from the parent country operations. TCNs transferred to either HQ headquarters or another subsidiary, and HCNs transferred into the parent country. Global flow of HR, more complexity in activities and more involvement in employees' lives. Ya, ini terkait dengan international assignments create expatriates ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, jadi nanti bisa jadi Mas dan Mbak akan menjadi seorang expatriate juga ya. Amin. Tentu dengan tujuan yang baik gitu ya, dengan arti yang baik, dalam artian yang baik. Oke, ini silakan dibaca sendiri gambarnya Mas dan Mbak. Oke, ini masuk ke masalah expatriate, the expatriate problem, high expatriate failure rates. Kemudian average cost per failure to the parent firm can be as high as 3 times the expatriate's annual domestic salary plus the cost of relocation. Kemudian between 16% and 40% of all American employees sent abroad to developed nations
and almost 70% sent to less developed nations return home early. Oke, ini alasan-alasan kenapa expatriate gagal gitu ya. Reasons for expatriate failure. Yang pertama, inability of spouse to adjust. Kemudian managers inability to adjust. Kemudian other family problems. Kemudian managers personal or emotional maturity. Kemudian inability to cope with larger overseas responsibility. Kemudian lack of technical competence. Kemudian difficulties with new environment. Oke, ini differences between domestic HRM and IHRM. Jadi poin-poinnya more HR activities. Jadi taxation, culture orientation, administrative services, dan sebagainya dan lain sebagainya, hingga broader external influences, government regulations, ways of conduct. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini differences between domestic HRM and IHRM variables. Jadi poin-poinnya ada complexity involved in operating in different countries, varied nationalities of employees, kemudian the different cultural environment, kemudian the industry or industries with which the MNC is involved, kemudian attitudes of senior management, and then extent of reliance of MNC on home country domestic market. Okay, ini variables that moderate differences between domestic HR and IHRM. Oke, ini ada yang tengah, ini ada itu ya, lingkaran elips merah gitu ya Mas dan Mbak, adalah domestic and international activities of the DHRM function. Kemudian ini yang kotak ini, the industry or industries within which the multinational is primarily involved. Kemudian ini complexity involved in operating in different countries and employing different national categories of employees. Kemudian attitudes of senior management masuk juga di sini ya Mas dan Mbak ya. Kemudian extent of reliance of the multinational on its home country or domestic market. Kemudian ini the cultural environment. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini apa ya? Force for change. Jadi tekanan-tekanan untuk berubah. Jadi ada beberapa poin, ada global competition, ada growth in mergers, acquisitions, and alliances. Kemudian ada point organization restructuring. Kemudian ada advance in technology and telecommunication. Oke, ini impact pada manajemen multinasional ya. Jadi ada beberapa poin, ada need for flexibility, kebutuhan akan fleksibilitas. Kemudian yang berikutnya local responsiveness. Kemudian ada knowledge sharing, kemudian ada transfer of competence. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, managerial responses. Jadi ada beberapa poin, ada developing a global mindset, more weighting on informal control mechanisms. Kemudian ada fostering horizontal communication. Kemudian ada using cross border and virtual teams. Kemudian ada using international assignments. Oke, ini adalah factors that influence the global work environment. Jadi ini ada
kota ini ya, require MNE to have flexibility, local responsiveness, knowledge sharing, dan competence transfer yang menuju kepada managerial responses. Ada poin-poin developing global mindset, informal control mechanisms, kemudian horizontal communication, ada cross border and virtual teams, kemudian ada international assignments ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, ini forces for change. Jadi tekanan-tekanan untuk berubah itu berupa global competition, ada mergers, acquisitions, and alliances. Kemudian ada point organization restructuring. Kemudian ada advances in technology and telecommunications. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Nah, ini menuju ke survival, bertahan hidup, dan growth gitu ya, tumbuh gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini juga mau saya tekankan dari materi ini Mas dan Mbak. Jadi ada approach to international human resource management, jadi ada ethnocentric, ini highly centralized, sangat tersentralisasi gitu ya. Ini HK controls, PCNs dominate. Kemudian ada pendekatan berikutnya polycentric, ini decentralized. Each subsidiary has some degree of decision making autonomy. HCNs manage subsidiaries. Kemudian ada pendekatan ketiga yaitu geocentric, yaitu ignores nationality in favor of ability and competence needs in a worldwide integrated business strategy. Ya, ini convergence or divergence. Jadi yang convergence dikasih warna merah, yang divergence dikasih warna biru ya. Poin-poin dari convergence, large corporations, saya ulangi, large corporations preference for consistent worldwide systems. Ada juga poin small companies desire for more professional systems. Untuk yang divergence, poin-poinnya adalah need to follow local HRM laws. Kemudian ada poin juga terkait development of unique techniques and practice to suit local cultural and legal requirements. Ya, ini choosing an approach to IHRM. Kemudian ya ada beberapa poinnya. Ada poin corporate international strategy, ada political and legal concerns, kemudian ada level of development in foreign locations, kemudian ada technology and the nature of the product, kemudian ada organizational life cycle, kemudian ada cultural differences gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.